नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलको यो स्पेशल डिस्कसनमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। हामीलाई थाहा भएको कुरो हो कि कोभिड-19 को प्रकोपले गर्दाखेरि विश्वभरि नै इकोनोमी डामाडोल भएको छ, इकोनोमीलाई धेरै नै क्षति पुगिरहेको छ। अनि यस कुरादेखि सिक्किम पनि अभिन्न छैन। सिक्किमको जब हामी कुराकानी गर्दछौँ, सिक्किममा पनि विभिन्न बिजनेसहरू धेरै नै अफेक्ट भएको छ कोभिड-19 को प्रकोपले गर्दा। अनि आज यस एडिसनमा हामी एउटा स्पेसिफिक बिजनेसबारे कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ, अनि त्यो चाहिँ हो रेस्टुरेन्ट्स एन्ड फुड जोइन्ट। र यहाँलाई म जानकारी दिन चाहन्छु कि आज हामी माझ यस प्यानल डिस्कसनमा केही रेस्टुरेन्ट ओनरहरू हुनुहुन्छ, डेलिभर सर्भिसका को फाउन्डर हुनुहुन्छ, हामीसँग मिस्टर तेन्जिङ हुनुहुन्छ, प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ, वान अफ द भेरी पपुलर जोइन्ट्स कफी सपको, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। मिस्टर विशालनाथ प्रधान हुनुहुन्छ, स्क्वायर मोमोको अनि फ्याट पान्डाको उहाँ फाउन्डर र प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ। अनि यसरी नै हामीसँग मिस्टर कुशान जुल्का हुनुहुन्छ, उहाँ को फाउन्डर हुनुहुन्छ मिठो डेलिभरी सर्भिसको। धेरै कुराकानी गर्नेछौँ। अनि हामीसँग लाइनमा हुनुहुन्छ एस्तर, जसले प्रशंसा फास्ट फुड रन गर्नुहुन्छ, किनभने रेस्टुरेन्ट त छँदैछ तर धेरै सासाना फास्ट फुडहरूले पनि धेरै नै नोक्सान बेहोर्न परिरहेको छ। यी सबै माथि कुराकानी गर्नेछौँ। लेट अस स्टार्ट विथ तेन्जिङ है। तेन्जिङ, हिजो मात्रै चिफ मिनिस्टरले भन्नुभयो कि इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी गठन गरिनेछ, अनि जति पनि इकोनोमीलाई रिभाइभ गर्नुको निम्ति धेरै कुराहरू हुनेछ, चर्चा परिचर्चा हुनेछ है, केही दिन बाद गठन हुनेछ। जब तपाईँको बिजनेसको कुराकानी गर्दछौँ, आज 44th डे हो लकडाउनको, लसेस के छ अनि तपाईँहरूको इन्डस्ट्रीको फ्युचर कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? लसेस त अब हाम्रो धेरै धेरै भइरहेछ। एन्ड द थिङ इज रेस्टुरेन्ट ओनर्स अहिले दुवैपट्टिबाट चेप्टिरहेको छ। एउटापट्टि चाहिँ के छ भनेदेखि वी हेभ टु पे आवर हाउस रेन्ट, एन्ड मेनी अफ अस आर कमर्सियल एस्टाब्लिसमेन्ट्स विथ हाई हाउस रेन्ट्स। एकपट्टि फेरि वी हेभ टु अल्सो टेक केयर अफ आवर स्टाफ्स हु आर लो इन्कम ब्र्याकेट पिपल। सो नाउ हामीले अब यतापट्टि स्टाफहरू हाम्रो इम्प्लोइजहरूलाई पनि जतिसम्म हामीले मर्न दिएको छैन, हामी जतिसम्म सपोर्ट गरिरहेको छ, उनीहरूलाई कसैलाई हामीले टर्मिनेट गरेको छैन, उनीहरूलाई जे फाइनेन्सियल सपोर्ट चाहिन्छ हामीले दिइरहेछ। तर एकपट्टिबाट फेरि हाम्रो हाउस रेन्टको पनि प्रेसर आइरहेछ। सो वेन यु क्यालकुलेट अल दिज, यस वी आर फेसिङ अ बिग लस। द्याट्स वाइ। हजुर विशाल, तपाईँलाई सोध्ने है, उहाँले भन्नुभयो लसेस धेरै नै परिरहेको छ, अनि अहिले स्यालेरी त स्टाफलाई दिन पुगिरहेको छ। तपाईँको पनि धेरै अब जोइन्ट्सहरू छ होइन, धेरै प्रपर्टीहरू छ, कसरी हेर्नुहुन्छ? किनभने अब एक महिना त तपाईँहरूले स्यालेरी पे गर्नुहुन्छ, अनि नेक्स्ट मन्थ फेरि कुरा आउँछ होइन, अनि बिजनेस अहिले तपाईँहरूको केही पनि छैन, रोटेसन केही छैन, कसरी हेर्नुहुन्छ इन्डस्ट्रीको फ्युचर? द्याट्स वाट। अहिले चाहिँ के छ भने एभ्री वान इज इन अ डार्क स्पट। हजुर, नो वान नोज वेयर वी हेडिङ। सो everyone is confused. Everyone for that matter, हाम्रो एम्प्लोइ हो, एम्प्लोयर्स हो, उनीहरूले हामीलाई फोन गरेर सर के गर्ने, अब के हुन्छ हाम्रो। सो वी आर होपफुल सम स्टेप्स कुड बी टेकन हो, कि त्यो प्रकारले हामी उहाँलाई सपोर्ट गर्न सकोस्, लाइक तेन्जिङ वाज सेइङ हो। एन्ड दिस हेज टु बी अ कम्बाइन्ड एफर्ट, आई थिङ्क, नट ओन्ली फ्रम एम्प्लोयर्स हो, एम्प्लोयीको पनि हुनु पऱ्यो कन्ट्रिब्युसन हो, एम्प्लोइ पनि अगाडि आउनु पऱ्यो, एन्ड उहाँले भनेको हाउस ओनर्स हो। एन्ड हाउस रेन्ट्स इन सिक्किम इज भेरी हाई, स्पेसली इन ग्याङटक। सो इफ अल थ्री पार्टिज कम टुगेदर वी सी अ फ्युचर। नभए इन्डिभिजुअली मेरो 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 गऱ्यो भने देन वी आर इन फर अ बिग टाइम ट्रबल, अल अफ अस। इनफ्याक्ट वान पर्सन कल मी, माई स्टाफ, दि अदर डे, राति मलाई फोन गरेर सर यस्तो टाइममा बरु मलाई केही साह्रै नदिनुहोस् हो, म काम गर्नु रेडी छु। So that was a very good gesture from the side, but it doesn't mean I should take advantage of it. So it has to be combined, because if it's not combined effort, individually we cannot sail through this. Right. Kushan, हिजो मात्र चिफ मिनिस्टरलाई प्रेस मिडिया पर्सन्सहरूले क्वेसन गरेको थियो, जुन डेलिभरी सर्भिसलाई चाहिँ किन, अनि टेक अवे सर्भिसलाई किन चाहिँ सुरु गरिँदैन, सो द्याट एटलिस्ट रेस्टुरेन्ट ओनर्सहरूलाई अलिकति भए पनि रिलिफ हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले यो माथि कुराकानी भइरहेको है, उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। तपाईँले अस्ति फ्लावर ग्रोवर्सहरूलाई पनि हेल्प गर्नुभयो होइन, अनि अहिले तपाईँहरूले एसेन्सियल कमोडिटिज पनि ट्रान्सपोर्ट गर्नुहुँदैछ, घर घरमा पुऱ्याउनु हुँदैछ। स्पेसली तपाईँको जनरे त फुड डेलिभरी हो नि त, तपाईँलाई लसेस कस्तो छ, अनि वाट डु हेभ टु से यो सिचुएसन जुन अहिले भइरहेको छ? So first of all, like we've started as a food delivery business, and over the last 2 years we've been supported by all of Gangtok's restaurants,
and most of our 90% of our business, I would say, was food delivery. So when the lockdown actually happened, it was basically crashed our business. To sustain the business, basically to continue employing our employees, we had to pivot quickly and change to medicine delivery and grocery delivery and other sorts of deliveries. So right now what I feel is, like in other states how food delivery is being allowed, I think Sikkim should also allow food delivery, which can also help the restaurants like continue some part of the business at least, and continue employing their staffs also. So I think this is a good opportunity, like to continue employing people in the industry, and I think the government should consider this. So how was the response when you take up this initiative of supporting flower growers? Response kasto थियो मानिसहरु customers को बाट? So from the customers, basically we had a very good response, and the initiative was taken very well, and we did more than 1 lakh in sales for the flowers till now, and all of this money is being basically given to the flower growers to help them overcome this crisis. So from the horticulture department, they've been really coordinating with us very well, and they've been helping us to facilitate this, and customers are very happy with this. ओके, हामी एस्थरसँग कुराकानी गर्नेछौँ है। उहाँ एउटा हम्बल फास्ट फुड जोइन्ट चलाउनुहुन्छ डेभलपमेन्ट एरियामा, अनि विगत 44 दिनदेखि है 44 दिनदेखि उहाँले आफ्नो जोइन्टलाई क्लोज गरेर राख्नु भएको छ, अनि उहाँको भनाइ के छ उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, म एस्थर राई डेभलपमेन्ट प्रशंसा फास्ट फुड चलाउँछु, अनि विशेष गरी है फर्स्ट अफ अल सिक्किम क्रोनिकललाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, अनि यो सिक्किम क्रोनिकल हेरेर बस्नुभएको भ्युवर्सहरूलाई पनि है म विशेष गरी के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ है यो 44 डेज है जुन कोभिड-19 को कारणले गर्दा लकडाउन भइरहेको छ है, अनि विशेष गरी यो समयमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ है अनि फर्स्ट अफ अल हामीलाई चाहिँ के कुराको प्रेसराइज भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि घर मालिकको रेन्टहरू अनि माफी भएको छैन है, अनि गान्तोकको जग्गामा तपाईहरुलाई थाहै छ है रेन्टहरूको कति रेन्टहरू हुन्छ है, अनि विशेष गरी रेन्टहरूको प्रब्लम भइरहेको छ यो दिनमा, अनि हामीले स्टाफहरूलाई पनि सेलेरीहरू दिन सकेको छैनौँ है, अनि हामीले 1 महिनासम्म त कन्भिन्स गर्यौँ, अनि हामीले स्टाफहरूलाई सेलेरी पनि दियौँ, अनि त्यहाँदेखि उता चाहिँ यो लकडाउन बढिरहेको छ, अनि यो समयमा चाहिँ हामीले स्टाफहरूलाई पनि पे गर्न सकेको छैन, अनि विशेष गरी हामी आफै पनि यो एउटा सानोभन्दा सानो है फास्ट फुड चलाएर बसिरहेको छौँ, अनि यो फास्ट फुडद्वारा नै मेरो फ्यामिलीहरू चलिरहेको छ, अनि हाम्रो स्टाफको फ्यामिलीहरू पनि है, अनि विशेष गरी के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो समयमा चाहिँ हुन त सबैलाई नै बिजनेस लस्ट भइरहेको छ, इफ मलाई मात्र होइन है, अनि सबैलाई सिक्किमे जनतालाई यो समयमा चाहिँ साह्रो गाह्रो परिरहेको छ है, तर पनि म सरकार समक्ष चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्याकिङ भए तापनि है अब हामी फास्ट फुडहरूलाई खोल्नु दिया जाओस् भनेर रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु है यो सिक्किम क्रोनिकलको माध्यमद्वारा है, अनि विशेष गरी चाहिँ है यो हामीले प्याकिङै खोल्नु पाए तापनि है हामीले चाहिँ स्टाफहरूलाई सेलेरी दिनु सक्थ्यौँ, अनि हाम्रो पनि है लाइफ अलिक सजिलो हुने थियो है, अनि यति साह्रो स्ट्रगल गर्नुपर्ने थिएन। अब विशेष गरी अब मेरो फ्यामिली अल यही है फास्ट फुडद्वारा चलिरहेको छ, अनि यो सानो फास्ट फुड भए तापनि है आज हामीले चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट जब नभएको कारणले गर्दा हाम्रो फ्यामिलीमा कोही पनि गभर्मेन्ट इम्प्लोइ नभएको कारणले गर्दा हामीले सिक्किम ब्याङ्कबाट लोन पनि निकाल्न सकेको थिएनौँ है, अनि हामीले फाल्टो ब्याङ्कहरूबाट निकाल्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई अब बुझेको छैन, अनि 1 महिना चाहिँ एक्सक्युज गर्नुभयो है, अनि त्यहाँदेखि एक्सक्युज मिन्स ब्याक है बादमा तिर्नुपर्ने कुराहरू, अनि फेरि पनि अनि उनीहरूले अब यो समयमा भनिराख्नु भएको छ हाम्रो चाहिँ लोनहरू तिर्नुपर्ने, अनि लोनहरू तिर्नु पनि हामीलाई एकदम प्रब्लम भइरहेको छ है, सानोभन्दा सानो फास्ट फुड चलाउनुको लागि पनि हामीले है एउटा लोनहरू नै निकालेर हामीले गरेको हुन्छौँ, अनि यो लोनहरू तिर्नुको लागि पनि धेरै प्रब्लम भइरहेछ, हाम्रो स्टाफहरूलाई पनि दिनुपर्ने, जब हाम्रोमै छैन भने है हामीले पनि स्टाफहरूलाई पेमेन्ट गर्नु सकेको छैनौँ, अनि उनीहरूको पनि परिवार यही फास्ट फुडबाटै चलिरहेछ, अनि हाम्रो पनि है, अनि यही भन्छु म, अनि सरकारलाई विशेष गरी यो सिक्किम क्रोनिकलको माध्यमद्वारा अनि हामीलाई पनि प्याकिङै भए पनि खोल्नु चाहिँ दिया जाओस् भनेर यही रिक्वेस्ट गर्छु। धन्यवाद। अलराइट, हामीले यहाँनिर सुन्यौँ है धेरै नै समस्या छ सबै रेस्टुरेन्ट ओनरदेखि लिएर हम्बल फास्ट फुड जोइन्ट ओनर्सहरूलाई, अनि गभर्मेन्टले अलरेडी भनिसकेको छ इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी फर्म हुनेछ भनेर। सो वाट इज यर सजेसन, सुड द गभर्मेन्ट गिभ लाइक अ सफ्ट लोन भन्ने कुरा आउँछ, एउटा इकोनोमिक प्याकेज दिनुपर्ने, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा?
Actually, I think the current developments is that the memorandum, I think by SHRA and all, they have already submitted regarding at least home delivery for restaurant industry, and I think there is a positive news, and soon the notification might come out. So that is a very good positive trend. किनभने अब अहिलेको यस्तो डिफिकल्ट समयमा चाहिँ गभर्मेन्ट होस् कि प्राइभेट इन्डिभिजुअल होस्, अब हामीले जहाँ हामीले अलिकति भए पनि इकोनोमिक एक्टिभेट गर्न सक्छ, स्टार्ट गर्न सक्छ, एन्ड बिकज अफ द्याट मान्छेहरूलाई इम्प्लोइमेन्ट दिन सक्छ, एउटा रोजीरोटी दिन सक्छ, वी हेभ टु डु इट. एन्ड देयर इज नो म्याजिक बुलेट, देयर इज नो लाइक अ वान सल्युसन फर अल खालको छैन. इट्स अकर्डिङ टु सिचुएसन हो. सो लाइक आई सेड, home delivery will definitely at least help us. See, right now the question I think your viewers should know is not about profit. अहिले हामी profit को लागि हेरेको छैन. Our sole, I think, intention, Vishal Dazu, Mero, our sole intention is to keep our staffs, alive, so that we can give them salaries, we can keep their homes running. So that is the core issue right now. So at least home delivery बाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि at least we can activate some economic activity instead of total close down of our businesses. And तपाईहरुको भ्युअरलाई पनि मेरो एउटा अपील छ, किनभने normally during normal times also home delivery was a small part of our total sales. किनभने धेरै मान्छेहरू हाम्रो रेस्टुरेन्टमा आएर फुडहरू इन्जोय गर्नुहुन्थ्यो, but the home delivery was a small part of it. So I would like to today, from this platform, Sikkim Chronicles platform, I would like to request your viewers, तपाईहरु सबैले हेल्प गरिदिनुहोस्, सपोर्ट गरिदिनुहोस्, होम डेलिभरीलाई सक्सेस गराइदिनुहोस्. किनभनेखेरि तपाईहरुले अब घरमा पनि, अब हामी 30 दिन घरमा बस्यो हैन, अब घरको खाना खाएर पनि हामी अब एउटा वाक्कै भयो भए पनि हुन सक्छ. सो एटलिस्ट होम डेलिभरीबाट हामीले अब बाहिरको आफ्नो फेभरेट रेस्टुरेन्ट्सहरुबाट हामीले फुडहरु मगाउन सकिन्छ. एन्ड बट द्याट एट द सेम टाइम भ्युअर्सहरुले व्हाट यु शुड अन्डरस्ट्यान्ड इज तपाईहरुले ठुलो इन्डस्ट्रीलाई हेल्प गर्नुहुन्छ, जस्तो रेस्टुरेन्ट्सहरुलाई हेल्प गर्नुहुन्छ, इम्प्लोइजलाई हेल्प गर्नुहुन्छ, वेन्डर्सहरुलाई हेल्प गर्नुहुन्छ, हाम्रो एउटा बजारमा बिचारा हिँडिरहेको कान्छाधरीलाई पनि हेल्प गर्नुहुन्छ. एभ्रिथिङ इज रिलेटेड. तपाईको एउटा के भन्छ यो बाई सपोर्टिङ होम डेलिभरी एटलिस्ट आइएम स्योर प्रब्लम्स आर देयर फर एभ्री इन्डस्ट्री, बट आई क्यान स्पिक फर माइन इन्डस्ट्री. सो हाम्रो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ तपाईहरु सबैले होम डेलिभरीलाई सपोर्ट गरिदियो भने चाहिँ सो अल दिस रिलेटेड पिपल एउटा चेन रियाक्सन स्टार्ट हुन्छ, विच विल सपोर्ट डेफिनेटली सबैलाई. एन्ड वान मोर थिङ लास्ट आई वुड लाइक टु से इज रिगार्डिङ सेफ्टी चाहिँ तपाईहरु एकदम नसुर्ताउनुहोस्. अहिले वर्ल्ड वाइड हेर्नुहोस्, होम डेलिभरी इज अवेलेबल, पर्मिटेड वर्ल्ड वाइड. तपाईको वर्ल्डमा हेर्नुहोस्, इन्डियामा हेर्नुहोस्, जहीँतै पर्मिटेड छ. किन? Suppose if there was any safety issues there, it would not be permitted. The very reason that the whole worldwide is permitted is because cooked food there is no danger of any of this virus ko ke tesma ke medical adverse effect ke danger ke dekhinदैन. Cooked food there is no danger as such. And already hamro Sikkim aba zero COVID state ho. So that's a great achievement by the government, and I would like to also thank the people of Sikkim, first of all, the frontline workers, the government employees who are in the front line, and also our chief minister who has I think given a very good leadership by still trying to we have been able to keep Sikkim COVID free. So these are my main points, and your viewers should understand this main point, because हामी सबैहरुले अब now a time has come where all of us have to support each other. And again Vishal Dadule भने जस्तो house owners also we have to I have to appeal, and many of the house owners have supported also. It's not that all, but still I would like to, not just my house owners, but I would like to appeal to all house owners. तपाईहरुले please help गरिदिनुहोस्, किनभने तपाईहरुले अलिकति understanding negotiate गरे भने पनि we can keep our businesses alive. That will keep the lower income bracket staffs alive. That will keep so many people down the chain alive. So त्यो चाहिँ मेरो sincere appeal. Vishal, there might be questions from the viewers ki most affected say lower level of entrepreneurs going to food joints or food business ma hunecha, not people like you who in fact is making good business out of your venture. के भन्न चाहनुहुन्छ, मतलब are there challenges for you, people also? Definitely. I mean, I think all sections are affected. It just depends on the magnitude. गरिबलाई पनि सानसानोलाई धेरै इफेक्ट भएको छ. Some of them maybe they've just started off their business. Some may have taken a loan. Some two friends might have got together and put in the savings and started, waiting for this first season maybe. And this happens. So they are definitely affected. But doesn't mean
I mean, ठुलो त होइन, but we've been there in this business for a long time. Even we've got affected very badly. Why? Because the bigger you are, the more employees you have, more responsibility you Liabilities have. Liabilities are much higher. Overheads are higher. Overheads are much higher. So it has affected everybody. No one can say it affects this person and does not affect the other person. Everybody is affected. So there's some opinions coming in कि food business त त्यस्तो affect हुँदैन as in comparison to tourism industry because food business लाई sustain गराउनु त local population छ नि भन्ने कुरा छ. But somehow do you see that interlinkages tourism and food business? There's definitely a link. Tourism, I think, is the most affected because once tourist doesn't come, locals are not going to stay in the hotels. Having said that, we can always think of giving rise to domestic tourism as well in the future. People who wish to go for holidays somewhere else, they can go for short holidays or long holidays, whatever the requirement may be within the state. That's one thing. And yes, hotels like huncha, definitely restaurants like bhako cha, but maybe not as much as the hotel industry. Restaurants are affected bhako cha, maybe not as much, but it has definitely affected us. We are hopeful that people will order, like he said, online. Online or takeaway or home delivery order garcha hola. So it gives some kind of support to everybody. So economy keeps rolling. Right. So तपाईँलाई के लाग्छ गभर्नमेन्टले यो जुन इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी गठन गरेको छ उहाँहरूले चाहिँ कस्तो प्लान आउट गर्नुपर्ने छ तपाईँहरू जस्तो बिजनेसम्यानलाई बेल आउट गर्नको निम्ति स्पेशली लाइक सफ्ट लोन्सहरू दिनुपर्ने हो? व्हाट डु यु थिंक? I think definitely soft loan size, especially for the lower income bracket. Like you said, the small fast food joints. I think families are depending on that. And if the government doesn't, because see, if this was just a 1 or 2 month crisis, I think we all could face it. We have enough savings. हामी 1-2 महिना त जो सबैले म्यानेज गर्न सक्थ्यो. But it's not looking short term. It's looking long term. किनभने I think now common logic says until and unless a vaccine is not developed, situation is not going to come back to normal. So त्यस्तो situation, you're a long term situation मा, especially the lower income bracket who have small stall, not just from the restaurant line, anyone with a small shop, small fast food, a canteen. Long run, if you see, and if they don't get some kind of assistance in the form of soft loans or any other subsidy or something from the government, people are gonna be facing a lot of hardships. And in the end, who are they going to rely on? People in the end will have to rely on the government. So I think at some point, if this goes long term, I'm talking in terms of long. If this goes long term, yes, definitely the government will have to step in. So the loan should be interest free or minimum like what? Preferably, at least, because subsidy भनेको त एकैचोटि एउटा grant जस्तो हो. But at least, if not subsidy, एउटा loan interest free भयो भने at least त्यो माउ चाहिँ त we can, after the things come back to normal, at least the principal, these low income bracket people can, maybe work hard again and give it back to the government. Because if you again put interest on it, because interest accumulates, with time, and then again it will be more hardships for them later. So definitely an interest-free loan or a loan with a very minimal amount of interest, So that kind of help the government, I think, should be looking at for this economic council that you're talking about. Right. Kushan, I don't know with what reason you started Mitho. It was years back. Now, do you think like you have taken a right decision? Because we have only, I think, 2 delivery services, Mitho and Chito, right? So what do you think? The decision was like... So when we first started Mitho Delivery, that time also we started off as a small startup and we just wanted to employ people. Basically it was that first. The 2 of the sectors we saw that could have mass employment were delivery and taxi services. One of our friends were already doing taxi services, so we decided on food delivery. So even right now, the main goal right now is to continue employing people, and during this crisis what we are seeing is a lot of people from the industry, hotels and things are being let go. So we can also employ those people if food delivery is allowed, basically. So I brought this question is because we see very less people interested in this venture of delivery services, and we still remember, like, you also started delivering medicines to the people who were really, like, needful. So
but there has been an apprehension like on delivery services also कि there should be a standard operating protocol should be followed. So यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने delivery servicesहरूले basically? So what I think is, as a delivery industry, everyone needs to coordinate together and take safety as the main priority. And first of all, like all the delivery agents should be provided with basic PPE, which is sanitizers, mask, and other equipment. And also, cash is one of the contact elements during a delivery, so that should be eliminated. I think everyone right now has Paytm or GPay or can also pay with card. So I think online payment should be encouraged, let's say. And from safety point of view, if online payment is done, basically contactless delivery can be facilitated. So within 6 feet of distance you can deliver food. तपाईले कहिले सोचेको थियो तपाईको यो भेन्चर यस्तो क्राइसिस टाइममा? Never thought So I don't think nobody saw it coming. Yes. Yes. All right. So okay. So what is your closing comment? End मा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? My closing comment is that the current news is that the government is favorable towards home delivery. They might allow and they might issue a notification soon. So on that, I would really would like to thank the government for that. And to the viewers, like I said, it's totally safe. Cooked food is totally safe. And plus, we will be following all the guidelines that the government will be, giving along with the notification, like how if home delivery is allowed, how it should be allowed. But we'll be following all the guidelines, and the government can also come regularly and check on us whether we are following it or not. But sincerely, because right now everybody wants to survive, so we would definitely, following. We would be for following all the guidelines. And then, like I said, the final point is now, in the end, for this home delivery also to be a success, it's in the end is the people of Gangtok, is the people of Sikkim. Please do support us, because like I said, it's not just the restaurant owners, it's so many people down the line who are connected to this. Your one order is actually benefiting, all the. So, तपाईहरु खानाको स्वाद पनि लिनुहोस्, at the same time Sikkimलाई support पनि गरिदिनुहोस्. So that's not Vishal. Yeah, this home delivery, I think it is a sign of hope. Because everybody, like I said in the first thing, it was in the dark. At least it shows us which direction we are heading towards. Because as of now, employees, employers, everyone in the industry didn't know where we are going. So at least it seems like a very positive move. We're looking forward for things to improve. And yes, we need your support so we can support every people under us as well. Before I take your closing comment, Gangtokको population-लाई त problem छैन because there are services like Mittu and Chitto. What for the district? के गर्ने डिस्ट्रिक्टको रेस्टुरेन्ट्सहरूले चाहिँ त्यो पनि त एउटा प्रश्न हुन्छ नि त. We cannot be Gangtok centric, right? So for districts right now, in other districts, there are no other delivery companies right now. There is one delivery company in Majitar called Hunger Bay, so they might reopen. Otherwise, what restaurants can do together is create a small association within those communities, like 12-14 restaurants. They can start their own delivery services in the meantime through WhatsApp, collect payment on Google Pay, and make sure the SOP is followed basically. So if they do take care of all the SOP, I think they can start their own local delivery services. And your closing comment? I think Vishalda and Tenzingda over here have basically laid out everything, and I think I'm very thankful to the government for considering this, and people should continue ordering, and because it's safe and it also helps the entire community. Right. So in the meanwhile, as we wind up this discussion, we are very hopeful that government would come up with the notification soon, allowing home delivery and takeaways from the restaurant. Thank you so much, Tenzing, Vishalnath, and Kushan. You guys are representing your fraternity, and अनि हामी एस्तर ज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छ. उहाँले फास्ट फुड जोइन्ट कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहनु भएको थियो. अनि एज दे सेड अहिलेको समयमा है तपाईहरुले कसरी हेल्प गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो एन्टरप्रेन्योर्सहरुलाई भने तपाईले अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ. बट दैट क्यान बी डन ओन्ली वन्स द नोटिफिकेसन इज आउट, राइट? एन्ड अर्को कुरो चाहिँ डेलिभरी सर्भिसेसहरुले पनि जति पनि स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोटोकल अथवा प्रोसिजर्स छ यसलाई ध्यानमा राख्न पर्ने आवश्यकता देखेको छ. र हामी अर्को डिस्कसन लिएर आउने छौं. अर्को क्षेत्रमा जुन लसेस भइरहेको छ, च्यालेन्जेस भइरहेको छ, यसको पनि डिस्कसन गर्ने छौं. अनि हामी तपाईहरुलाई अरु अन्य न्यूज पनि लिएर आउने छौं. तपाईहरुले हामीलाई www.thesikimchronicle.com मा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ. अहिलेको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्. नमस्कार.